নজম পাঠ করবেন জনাব মমিনুল হক অনুপ। আসসালামু আলাইকুম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছেন হযরত মির্জা তাহের আহমদ খলিফাতুল মসিহ আবি। হযরত সৈয়দে উলদে আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত সৈয়দে উলদে আদম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। सब नबियों में अफजल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मुहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादिए कामिल रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवाए हुस्न के आगे शर्म से नूरो वाले भागे। मिहिर माह ने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जलवे में आनन फानन भर दिया आलम कर दिए रोशन। उत्तर दखन पूरब पश्चिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल आखिर शारे ओ खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदे उलदे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।